sabihin, hi guys. Hintayin po natin silang papasok, pero... Disulo pa lang yun. Ayan na, yan na yan. Ayan na po sila. Ayan sila. Papasok na sila. Ako, baka sumili. Ayun na sila. Huwag mong tignan. Ayan na kuya, guys. Pasok. Sila ba yun? Don't remove your don't remove your Huwag mo sila tignan dyan. Dito ka tamisan. Sila guys. Ha? Dito. Upo ka muna dito para makita tayo. Mana ano daw ba? Nung nakarita ako kalulok. Oh, slow. Ay, ganyan. Punta ka dun sa kanila. Puntahan mo sila dun. Tana, palako na lang. Ay, ikaw ka lang. Video mo. Ay, ikaw pa